بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پینل کوڈ ایکٹ نمبر 45 سال 1860 ریٹن بائی لارڈ میکالے۔ یہ ایک قانون کا نام ہے جس کو ہم شارٹ کٹ PPC کہتے ہیں اور اردو میں تعزیرات پاکستان کہتے ہیں۔ اس قانون میں تمام سزائیں موجود ہیں، تمام جرائم کی سزائیں موجود ہیں۔ کوئی بھی شخص جب کوئی بھی پاکستان کے اندر جرم کرتا ہے تو اس کو اسی قانون کے تحت ہی سزا دی جاتی ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو اسی قانون کے تحت سزا دی جاتی ہے، اسی کا کوئی سیکشن ہوتا ہے، کوئی دفعہ ہوتا ہے۔ اور کوئی قتل کرتا ہے، کوئی کسی کو زخمی کرتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی جرم کرتا ہے کوئی شخص تو اس کو اسی قانون کے تحت سزا دی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کا سزاؤں کا ایک قانون ہے۔ اور بھی سزاؤں کے قانون ہیں، وہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن میجر جو بڑا قانون ہے وہ یہی قانون ہے۔ اس کو پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں اور یہ لکھا گیا تھا سال 1860 میں اور اس کو لکھا تھا لارڈ میکالے نے۔ یہ اس وقت برطانیہ کا ایک اچھے عہدے پر تھا، جس کو پے ماسٹر کہتے تھے۔ اس طرح سمجھو جس طرح کہ ایک وزیر خزانہ ہوتا ہے، اور یہ اس وقت کا بہت ایک دانشور انسان تھا اور اس نے اس وقت یہ قانون بنایا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا۔ اس نے بر صغیر پاک و ہند کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ یہ 1860 میں بنایا تھا اور اس کے بعد ابھی تک یہ انڈیا میں بھی نافذ ہے اور پاکستان میں بھی نافذ ہے۔ انڈیا میں اس کو IPC کہتے ہیں، انڈین پینل کوڈ، اور پاکستان میں پاکستان پینل کوڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے نام میں آپ دیکھیں کہ پاکستان پینل کوڈ ایکٹ نمبر 45 1860 یعنی کہ ایکٹ نمبر 45 1860۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ قانون 1860 میں بنایا گیا ہے اور ایکٹ نمبر 45 کا یہ مطلب ہے کہ 1860 سال میں یعنی کہ سن 1860 میں بہت سارے ایکٹ بنائے گئے، یعنی کہ 1860 سال میں سب سے پہلا جو ایکٹ بنایا گیا اس کو کہا گیا نمبر 1، پھر اس کے بعد دوسرا بنایا گیا اس کو نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر نمبر 4۔ اس طرح اس ایکٹ بنانے سے پہلے 44 ایکٹ بنائے جا چکے تھے اور سن 1860 میں جب یہ ایکٹ بنایا گیا تو یہ 45واں ایکٹ تھا۔ یہ ایک شناخت کے لیے اس کا پورے نام کے ساتھ یہ ساتھ سن بھی لگایا جاتا ہے اور ساتھ نمبر بھی لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ سب سے پہلے کب بنایا گیا تھا۔ 1860 میں بنایا گیا ہے اور کون سے نمبر پر یہ ایکٹ بنایا گیا تھا تو یہ 45واں ایکٹ تھا سن 1860 کا۔ اسی طرح جب سن 1861 ہوگا تو پھر کوئی اور ایکٹ بنے گا تو پھر وہ 1 سے شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ایکٹ کے نمبر ہوتے ہیں قانون کے، یہ ہر سال کے اپنے ہوتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان ایکٹ نمبر 45 سال 1860۔ پینل کہتے ہیں قابل سزا کو اور کوڈ کہتے ہیں مجموعہ۔ کوڈ تقریباً لا کی ٹرم میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی مجموعہ لیا جاتا ہے کہ جب بہت سارے قوانین ہوں، کوئی چیز ہو، اس کو اکٹھا کیا جائے تو یہ اس کو مجموعہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہر قسم کے جرم کی سزائیں موجود ہیں، یعنی کہ یہ سزاؤں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایسا قانون ہے جس میں تمام جرائم کی سزائیں موجود ہیں، یہ سزاؤں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو پاکستان پینل کوڈ کہا جاتا ہے، تعزیرات پاکستان کہا جاتا ہے۔ تعزیر کا لفظی مطلب ہے سزا اور تعزیر کی جمع ہے تعزیرات۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان یعنی کہ پاکستان میں سزاؤں کے قوانین کا مجموعہ۔ سب سے پہلے اس کا ہے سیکشن نمبر 1 جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دفعہ نمبر 1۔
आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि दफा 302 के तहत फलां को ये सजा हो गई, या सेक्शन 302 के तहत इसको सजा हो गई। सेक्शन या दफा किसको कहते हैं? सेक्शन का लफ्जी मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, और उर्दू में इसको दफा भी कहते हैं। दफा का भी यही मतलब है, हिस्सा, टुकड़ा, जुज। तो इसमें बहुत सारी सजाएं बयान की गई हैं। तो इस कानून में सबसे पहले क्या बयान किया गया है, उसको नंबर 1 दिया गया, फिर उसके बाद कोई दूसरी बात की गई तो उसको नंबर 2, और इस तरह नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो हर एक अलग टॉपिक को अलग अलग नंबरिंग दी गई। तो ये इस कानून के हिस्से हो गए, पार्ट्स हो गए, अज्जा हो गई या जुज़ें हो गई। तो इसलिए इनको सेक्शन कहा जाता है और दफा कहा जाता है। तो ये आपको जहन में एक बात होनी चाहिए कि एक्ट जो होता है, एक्ट कवानीन मुख्तलिफ होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। एक्ट जो होता है, एक्ट की जो जुज़ें होती हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं, उसको कहा जाता है सेक्शन या दफा। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, सबसे पहला दफा है, उसकी हेडिंग है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इस मजमुआ का उन्वान और निफाज। कानून जब भी कोई बनाया जाता है, जब भी कोई कानून पेश किया जाता है, तो याद रखें उस कानून में हर एक चीज को बिल्कुल क्लियर समझाया जाता है, उसमें किसी किस्म का शक व शुबा ना रह जाए। ताकि इसलिए इसका ये भी इन्होंने सबसे पहले सेक्शन में ये बयान कर दिया कि इसका कानून का नाम क्या होगा और वुसअत क्या होगी। वुसअत का मतलब है कहां तक ये नाफिज होगा, यानी कि पंजाब में इसको नाफिज किया जाएगा, या KPK में, या बलूचिस्तान में, या किसी एक शहर में, कहां पर इसका निफाज होगा। तो सेक्शन नंबर 1 में ये कहा गया है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड दी पाकिस्तान पेनल कोड। इस एक्ट को मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान कहा जाएगा। ये इसका नाम इन्होंने बता दिया है कि इसका नाम होगा पाकिस्तान पेनल कोड, मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। और इसका जो निफाज होगा वो तमाम पाकिस्तान में होगा, सिर्फ KPK के लिए नहीं है, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं है, या किसी एक शहर के लिए नहीं है, बल्कि ये जो कानून है तमाम पाकिस्तान के लिए ये कानून है। तो छोटा सा दफा था, छोटा सा सेक्शन था सबसे पहले। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो इस के पहले सेक्शन में बस शॉर्ट सी बात की गई है कि इसका नाम क्या होगा और इसका निफाज कहां तक होगा, इसकी वुसअत कितनी होगी। वुसअत का मतलब है कितने एरिया में इसको नाफिज किया जाएगा। तो क्लियर कट बता दिया गया है कि इसका नाम पाकिस्तान पेनल कोड होगा और इसका जो निफाज है तमाम पाकिस्तान में होगा। अगर अभी कोई आदमी कत्ल करेगा, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, KP में हो, लाहौर में हो, किसी भी जगह पर हो, तो उस पर यही कानून नाफिज होगा और इसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी।